বাগডোগরার কমলপুর চা বাগানে হুলিয়া নদীর পাড়ে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার। শনিবার দুপুরে নদীর পাড়ে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম জিতনি লোহার, বয়স ৮০। জানা গিয়েছে মৃত বৃদ্ধা মেয়ে বাড়িতে থাকতো। মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় বৃদ্ধা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তো। গতকাল রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এরপর আজ সকালে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। এদিন মৃতদেহের খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। কিভাবে মৃত্যু হলো ওই বৃদ্ধার তদন্তে নেমেছে বাগডোগরা থানার पुलिस। वो हमेशा घूमते रहता है, मतलब काम पे चले जाने से भाग जाता है घर पे। तो रात को कितना बजे निकला नहीं पता। अच्छा, फिर तो खोजा सुबह, ढूंढा, नहीं मिला तो हम लोग सोचा बॉर्डर तरफ गया होगा, अपने काम चली गई। तो अभी पता चला मेरे को कि ऐसा हुआ है। कहाँ पे मिला वो? घर में थोड़ा सा नीचे। क्या नाम है उनका? जितनी लोहार, जितनी लोहार। क्या उम्र है? वही 80-90 से लगभग। आपका क्या लगता है? माँ है आपका माँ। आपका नाम? असल लोहार। आशा लोहार। आप उस वक्त कहाँ थी? घर पे थी। रात को निकलेगा तो कहाँ, वो तो अलग रूम में सोती थी तो ना। रात को निकल गई वो? उसका दिमाग भी ठीक नहीं था।